السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم تلاميذات السنة الثالثة إعدادي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا إن شاء الله مواكبين هذه الدورة يعني بكيفية يعني جيدة باش ما تلقاوش مشاكل إن شاء الله في مجموعة من الدروس اللي كتخص يعني الدورة الثانية. دابا غادي ندوزو للدوزيام بارتي في لو كور فيكتور اي ترانسلاسيون. غادي ندوزو دابا لا سوم دو دو فيكتور. دوزيام اكس لا سوم دو دو فيكتور، يعني مجموع متجهتان. Alors, comme définition, on a A, B, C, D, ou bien on a A, B, C, on a A, B, D, A, B, D, 3 points quelconques, non alignés, donc les 3 points non alignés, d'accord. Donc la somme de AB plus AD et le vecteur AC. D'accord, donc la somme de AB plus AD est égale à le vecteur AC. Donc normalement, tu es normalement A, B, C, D, un parallélogramme, يعني متوازي الأضلاع. D'accord, donc le vecteur AB plus le vecteur AD est égal au vecteur AC. Par exemple, le vecteur CB plus le vecteur CD est égal au vecteur CA. D'accord. Le vecteur DA plus le vecteur DC est égal au vecteur DB. Par exemple, le vecteur BC plus le vecteur BA est égal au vecteur BD. D'accord. Donc, il y a 4 points qui forment un parallélogramme متوازي الأضلاع. Par exemple, AB plus AD est égal à AC. Donc, AB plus AD est égal à AC. D'accord. Donc, comme définition, A, B et C, 3 points quelconques non alignés. Donc la somme des vecteurs AB plus AD et le vecteur AC, d'accord, tel que A, B, C, D est un parallélogramme. D'accord. Bien. Alors d'abord la relation de Chasles. Donc la relation de Chasles قريناها العام داز، نعاودو نذكروها. Alors dans la figure qu'on vous voyez ici, on a A, B, C 3 points 3 نقط quelconque مهما تكون. Donc 3 نقط. On a donc AB plus BC est égal à AC. Donc normalement le vecteur AB plus le vecteur BC est égal au vecteur AC. Est égal au vecteur AC. Donc on a normalement AB, donc le vecteur qui s'appelle le vecteur يساوي AB plus BC. Donc شنو كنلاحظوا هنايا؟ donc كنلاحظوا هذا لو بوين. donc عندنا هنايا donc le premier vecteur عندنا AB. donc B c'est le point d'arrivée. هنايا عندي le point de départ. donc فاش يكون عندي le point d'arrivée مع تيتلاقى مع le point de départ، يعني كتبقى لي A و C، كتبقى لي هاد لا لتر وهاد لا لتر. donc هاد لا لتر هي A وهاد لا لتر هي C. donc بحال اللي كنإليميني هاد لو بوين مع هاد لو بوين كتعطيني AC. d'accord. donc فاش كيتلاقى لو بوين d'arrivée مع لو بوين دو ديبار، يعني كنإليميني هاد لو بوين بي بي، ولكن خصها تكون عندي هنايا بلس. d'accord. donc كتساوي AC هي AC. d'accord. par exemple مثلا le vecteur CB plus le vecteur CA. مثلا le vecteur CB plus le vecteur CA est égal au vecteur, donc pardon, CB plus le vecteur BA, pardon, BA. Le vecteur CB plus le vecteur BA est égal au vecteur CA. Donc, CB plus BA est égal au vecteur CA. D'accord. Par exemple, le vecteur BA, le vecteur BA plus le vecteur AC. D'accord. Le vecteur BA plus le vecteur AC est égal au vecteur BC. donc كتبقى لي هاد لو بوين مع هاد لو بوين BC. d'accord. بحال كنإليميني هاد لو بوين دو ديبار مع لو بوين d'arrivée مع لو بوين دو ديبار. donc بحال كنإليميني هاد الA مع هاد الA. CB. d'accord. bien. donc normalement donc انا كنظن بان هاد لا ريلاسيون دو شاسل راه واضحه صافي مزيان. دابا ندوزو le vecteur particulier. donc
vecteur particulier. كما كنعرفوا بأن كل vecteur عنده point d'arrivée et point de départ. Par exemple, عندي واحد le point واحد le vecteur اللي نسميها مثلا par exemple TV par exemple TV. Donc normalement, on dit le point de départ. Fini le point de départ. Le point de départ c'est T et le point d'arrivée c'est V. D'accord? Donc le vecteur نطلق من T وصل V. Donc هذا هو le point de départ, le point d'arrivée. D'accord? Par exemple, اللي كتكون دابا مثلا TT. تاني le vecteur TT. TT. Donc le vecteur TT est égal à normalement 0 vecteur. على 0 vecteur لأن ما عندوش sens, ما عندوش منحة, ما عندوش اتجاه, ما عندوش direction. D'accord? ما عندوش norme, ما عندوش distance. D'accord? بحال كنقول le point يعني مثلا le point vecteur point. Donc le TT يعني ما كاينش تحرك, ما تحركتش. صافي. دونك ما عندوش distance, ما عندوش اتجاه, ما عندوش منحة. دونك يعني راها بوين. صافي. دونك ما يمكنش نقولوا كتساوي واحد. دونك تساوي نورمالمون 0 فيكتور. مثلا في مثلا في est égal à 0 vecteur. Donc كل point donc كتسمى normalement un vecteur nul. Donc vecteur nul. Ça va? Donc c'est un vecteur nul. D'accord? Bien. Donc a dit le premier cas les vecteurs particuliers. Donc on a le deuxième cas les vecteurs particuliers. Donc normalement le vecteur TV, donc le vecteur TV, donc le vecteur TV et le vecteur VT sont deux vecteurs opposés. Sont deux vecteurs opposés. D'accord? كيفاش دو فيكتور اوبوزي يعني جوج ديال المتجهات يعني متعاكسه يعني متقابله بمعنى ان لو فيكتور تي في ايغال موان لو فيكتور في تي. دونك شوفوا تي في دونك تي في مع في تي عندهم ميم ديريكسيون. دونك عندهم هادو بجوج عندهم ميم ديريكسيون. داكور اون لا ميم ديريكسيون D'accord? Même direction, même norme. Ça fait même norme, même distance. Ça fait عندهم نفس المسافة ما بين النقط. مثلا ما بين تي و في عندهم نفس المسافة. تي و في المسافة ديال تي في راه هي المسافة ديال في تي نفس المسافة. داكوغ؟ ولكن عندهم sens opposé. كيفاش sens opposé يعني le sens de vecteur TV il est من T vers V. بالنسبة ل VT le sens ديالها هو من V vers T. دونك عندهم sens opposé. دونك sens opposé صافي يعني متعاكسين. صافي. دونك هذا le sens opposé راه هو اللي كيعطيني النيجاتيف يعني بمعنى ان le vecteur TV égale à moins vecteur VT. D'accord? Ça veut donc le sens كيتبدل le signe. D'accord? Bien. Donc on a le sens opposé. Sens opposé. Donc on a la même direction, même norme, mais pas le même sens. D'accord? دابا الدوزيام اكس يعني ساليناها. اذا ان شاء الله الفيديو القادم ندوزو البرودوي دان فيكتور باغ ان نومبر. داكوغ؟ اذا حاولوا تضبطوا هذا الفيديو مزيان باش ما تلقاو مشكل ان شاء الله في التمارين. وان شاء الله ميعادنا في الفيديو المقبل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.